sebelum kita merasakan namanya cobaan itu, marilah kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kami menipas sokku ipak kasiwiyatta lalu Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tiba waktunya kita hanya mampu mendengarkan suara azan di masjid. Engka matu nengka sewa waktu yang kalinga mi bawa samun atau bangiri masjid. Hayya 'alas salat. Miti uwaina matatta, menetes air mata kita ingin melangkah ke masjid, akan tetapi sudah tidak bisa karena Allah sudah menetapkan ketetapan kita tidak lagi sehat, tidak lagi memiliki kesempatan, tidak lagi memiliki iman. Dek nagaga tepeta, dek nagaga kesehatan tak, dek to nagaga kesempatan tak pernah sebab purana cabu ipung Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل عيد الأضحى عبرة للمؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. أيها الإخوان، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini, tak henti-hentinya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepaja seipatarak tanrang asukuru ke marajata, lauri sesi arajanna pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasaba angkana, purana wariki pung Allah Ta'ala siagai egana papinyamang. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita manfaatkan nikmat itu di jalan kebenaran. Engkaki pakai guna madeceng iro papinya mengi. Marilah kita melihat betapa banyak saudara kita di luar sana siaga egana silai surata, ingin melangkahkan kaki ke lapangan, ingin melangkahkan kaki ke masjid, mailok makal larangi duai pada ajai nari lapangan nge kuetu pari masjid untuk melaksanakan solat Idul Adha, akan tetapi sudah tidak mampu karena Allah telah mencabut nikmat darinya. Nah cabut ni pong Allah Ta'ala papinya menah.
Oleh karena itu, sebelum kita merasakan namanya cobaan itu, marilah kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kami menipas sokku ipak kasihiyata, lalu Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tiba waktunya, kita hanya mampu mendengarkan suara azan di masjid. Engkau matu nengka sewa waktu, yang kalinga mi bawa samun atau bangiri masjid. Hayya ala salat. Miti uwaina matatta, menetes air mata kita, ingin melangkah ke masjid, akan tetapi sudah tidak bisa karena Allah sudah menetapkan ketetapan kita tidak lagi sehat, tidak lagi memiliki kesempatan, tidak lagi memiliki iman. Dek nagaga tepeta, dek nagaga kesehatan tak, dek to nagaga kesempatan tak pernah sebab purana cabu ipong Allah Ta'ala. Aku tahu para paimang salawat na niya papas salama lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang angkai pura nautus upong Allah Ta'ala untuk palabangi agama salangi. Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, pamase lauriyamanan na sinin na alangi, nan niya uswatun hasana, mancayitoy na bitta akkacuerem madeceng. Tanapodo, pada angka ki makkacueri salompene na bitta sallallahu alaihi wasallam, sabak na sabari, atau pada angka ki salam arilino kuwe topa asalamakang ri asri mundrinna pung Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang mulia ini, betapa banyak saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Rilalanna iya asso kami nama barakae, siaga egana sale surang siya jisallata papole pakkasiw yang haji. Oroani kuwe topa makunray pada madapungang pasokku i roko pacapurenna agama selengi. Malalaingang apolingan na, manrupa-rupa bangsana, enrengi bahasana. Niya kia, dek gaga beda na riolona pong Allah subhanahu wa ta'ala, sengadin na takpe na. Pada saat itu mereka berzikir dengan bahasa yang sama, berpakaian dengan pakaian ihram yang sama. Semua gelar kebanggaan yang sering digunakan untuk merendahkan orang lain saat itu ditinggalkan. Segala pakaian kekayaan, keturunan, pangkat dan jabatan yang sering ditimpakan untuk melukai orang yang kecil, semuanya sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka bergemuruh sambil memanggil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hajju arafah, yaro yasengi haji puncana inaritu wukuf ri padang Arafah. Upa-upan na angka tahu mendre haji na de na lokka wukuf ri padang Arafah, maka hajinya dianggap tidak sah. Nasabak maka di nabita yaro yasengi haji wukuf di padang Arafah. Narik kupuran ni wukuf ri padang Arafah tawe. Nalisu na payman na lokka ri Musdalifah, bermalam di Mina, na inapa madempe itawe yasengi melontar 3 jumrah, ula, wusta dan aqabah. Sini teman-teman malabiku ang karimasay ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat Rasulullah melaksanakan haji, riwatun na Nabi tapapolay haji, yasengi haji wada, haji perpisahan, mapidato ay makatobay Nabi sallallahu alaihi wasallam ri padang Arafah. Makkaday Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam, kita semua berasal dari Adam, wa Adam min turab, na iya Nabi Adam ipancaji pole koiritanay. Betuan na yaga, janganlah terlalu sombong hidup di dunia ini. Aja takataboro tuori lebo na iyelino, nasaba asal letak pone kumana kiritanay. Tidak ada manusia yang diciptakan dari emas, dek gagar rupa tau ipancaji pole kori ulawenge, asal letak pole kumana kiritanay. Nari makuan na naro, engka sedi agurung ialak kuritanay. Yaro tanay na pusipa isipa malempu. Tanah senantiasa memiliki sifat kejujuran. Nariko tanah kita na tanang ritanay.
tanak ki ase musti ase coko. Itu adalah sifat kejujuran. Dek neng kanap beli tanay. Mapasang itu panrita tamak kada. Ajak lalo ki na angkat ta coba-cobai. Pusipa ibali. Nasabak na rekupura ki mabali. Mabali tutu ki materu. Nasabak iya ro bali. Dek gagawad di sampoy. Sengadina bali topa sampoy. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bis sidqi. Inna sidqa yahdi ilal birri. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Pusipa ay alam purenge, na iya alam purenge na tiwi ki ria de cengenge, na iya ada cengenge, na tiwi ki risuruga pamasena, pung Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa yang dikandung dalam hari ini, say-say peristiwa ang kanatampu ya asoy, ina dito peristiwa na pengulutta Nabi Ibrahim alaihi salam dan pengulutta Nabi Ismail alaihi salam. Sejarah na karbay. Sejarah na kurbangi akkarobangi. Nasaba nabita Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi ang kemalabo, Nabi makacua. Dek nandre nabita Ibrahim nariko dek gaga to pole, dek gaga to kasiyasi naruntu. Nariko mailo imandre na dek gaga na ita tau kasiyasi nabita Ibrahim. Sapa itau kasiyasi, sapa itau pole. Na inapa mandre si bawa tanrak kacua na nabita Ibrahim. Bahkan mapuade Nabi Ibrahim riwatun na de pagaga anak na Nabi Ibrahim. Maka dari Nabi Ibrahim, seandainya saya memiliki anak, anak saya akan saya korbankan. Bening engka anakku nasang Nabi Ibrahim, namun ni anakku wakarobato. Nasaba Nabi Ibrahim sibaw pangulut ta Siti Hajar, mapulo-pulo taong de gaga anakna. Engka nang kasewa watu, miloduangi pangulut ta Nabi Ibrahim makada. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah saya anak yang saleh dan saleha. Puang pakidalerika anak-anak wija-wija masoleh niya wija-wija saleha. Napakapu ni pariloduan na Nabi Ibrahim pang Allah Ta'ala. Riwatu angkana anak-na yasengi pangulutan Nabi Ismail alaihi salam. Maelo ni pang Allah Ta'ala cobay nabita Ibrahim. Maylo uji nabita Ibrahim. Iye bara itu ulawangi. Nareko maylo ki uji wi keaslian na. Ketika kita ingin melihat keaslian emas, maka kita bakar itu na dia pimalumpa-lumpay. Nauji ni Nabi Ibrahim pang Allah subhanahu wa ta'ala. Rigaw angkan na paringarangi wirilat tinro na makkada. Di paringarangi pangulutan Nabi Ibrahim makkada pure mapuada. Benengi engka anakku, anakku wakarobato. Ipanipi wi pangulutan Nabi Ibrahim. Diberikan mimpi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di waktu Quran naman nipi pangulutan Nabi Ibrahim. Mapuade Nabi Ibrahim lori anakna Nabi Ismail alaihi salam. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Betuan na aga, anakku Ismail, wita ko rilalan na tinroku. Saya melihat engkau di dalam mimpiku. Majapu na ugere ko. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Peko gitangamu anakku. Mapebali Nabi Ismail makada. Ya abati, if'al ma tu'maru. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Amboku, jamay aga na parentang pang Allah subhanahu wa ta'ala. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mati pitalolong ka anak maturu dan niya anak sabara. Nabi Ismail dek gaga tahu-tahu na maylo igere. Tidak memiliki rasa takut di hatinya. Tidak memiliki rasa takut di pikirannya. Bahwa ia akan disembeli oleh ayahnya. Nasabat tatanang rilana atin na makada. Ngoni piko keada aku musti ujamay parentana pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melotongan ni igere pangulutan Nabi Ismail alaihi salam. Ditiwi ni riambo na. Riempan na bulu erimina. Narekopole ni tawe tau menre haji ri padang Arafah. Malalan ni yare gamangoto ni lokari Musdalifah. Musti mabani wirimina. Angka bulu di mina. Onron na pangulutan Nabi Ismail maylo igere. Natiwi ni pangulutan Nabi Ibrahim anak na yasengi Ismail alaihi salam. Di empen na rimina. Di onrong masino-sinoy. Di tempat yang sunyi. Napendre ni anak na yaso na batue. Napasadiangan ni piso matarengi. Riwatun na maylo nagere anak na.
Mapuada Nabi ta Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam mengatakan, amboku, nareko mailo ki gereka. Taroy mar pasiona jariku nan niya ajeku ajak kiam mengide kolli de upari-pari. Nan niya pangoli rupaku ritanay aja tay tarupaku ajak kiam menima solo idaray nasi babuwata amboku na di najaji tagereka. Masya Allah pesannya Nabi Ismail alaihi salam. Bahkan Nabi Ismail berpesan, amboku, papasakku yan narito. Tapasang ananae aja na chule cedek na bolay. Ajak kiam masi naitay indoku na nawa-naway ka na maringaras silaw iya. Janganlah anak-anak bermain di dekat rumah. Karena apabila ibu saya melihatnya, maka ibu saya akan mengingat kepada saya. Mapasa si Pangulut Ismail makada, wahai bapakku, sampaikanlah salamku kepada ibuku, paletuka ka selengud daniku, selepas salamaku, selepas capuraku ri indoku. Nasabak mailo ka wala isinin na jasa-jasana indoku, na yakiam mailo niyaga narikotan na lorang ipong Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui peristiwa ini, mencari papasang iriseseta, mapasang iti orolota makkada, sabbara ko musukuru, mupulung ibirita madece muallongi-longi, na iya tahu sabbara dek gaga pawalena, sangadina surga pammasena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa menanamkan sifat sabar dalam hatinya, maka balasannya adalah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sini teman-teman lebih kurang karimah seri pong Allah ta'ala. Melalui peristiwa kurban ini yang dialami Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, ada 3 pelajaran untuk kita semua. Angkatelu agurung wedding iyalah. Yang pertama ia naritu akale baraki idi makun raye dari pangulutta Siti Hajar magai de na halahalangi lakkaina untuk papole pakkasiwi yang lari pang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangulutta Siti Hajar tidak menghalangi suaminya untuk melaksanakan kurban, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idi buruwane makkalebar akiri pangulutta Ibrahim, kita mengambil teladan di Nabi Ibrahim alaihi salam. Muni magai keadaanna nareko parentana pong Allah ta'ala musti najamah. Nasabak naisangi as-salanna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Napancaji pong Allah ta'ala jingi naniya rupa tawe illa liya'budun. Tujuannya tidak ada kecuali untuk menyembah maka siwiyang lari pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, idi ananae makkalebaraki di pangulutta Ismail mengkalinga ada maturu riparentana to duai pajajianna. Sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pesan yang sangat tersirat pada hari ini, menjadi papasang irito matawakku selesurakku manang iya narito. Idi ananae ajak lalo kina engka madorakai to duai pajajiatta. Janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Nasabak siaga egana tau makkokoy. Maduraka rito duai pajajianna. Bahkan sering kita temui anak mengatang-atai ibunya, mengatang-atai ayahnya, bahkan memukul na pappei, bahkan engka anak gerei indona. Na'udzubillahi min dzalik. Nah karena makarakarai persoalan harta, persoalan jabatan, seorang anak menyembeli ibunya nagerei indona. Na'udzubillahi min dzalik. Sini teman-teman lebihku engkai rimasai ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak lalo kina engka madurakai to duai pajajiatta. Maga ni kasi an rasa-rasan na indota. Maga na an rasa-rasan na ambota. Bagaimana keadaan tersiksanya ibu kita ketika kita masih kecil. Maga na an rasa-rasan na indota. Mapamula na tampuki. Kurang lebih asira ulang 10 aso itana. Dek neng kana manyamat tinrona indota. Mandri indota dek neng kana maso. Minungi indota dek to neng kana saudakana. Nasaba engka kiirlalan na apon na manumpang. Kita dikandung oleh ibu kita. Ketika ibu melahirkan kita. Najajiasiki indota. Betapa tersiksanya ibu kita. Bahkan makadai andri gurutta. Rojasi waninna indota. Yarega
riwattu na jajinga ki indo ta moni irenge i ye pa i yakka i indo ta mendre ri Makkah mendre ri Madinah de na ulle wale i an rasa-rasan na indo ta riwattu na rawaki. Sidang jemaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu itu harus kita cintai, harus kita sayangi. Akan tiba suatu saat penyesalan. Naulle angka matu asa sekeng ale na rekode ni gaga indota. De ni gaga ambota nasaba. Angka matu nang kasewa wattu na rekotan niya idi salay indota. Indota salay. Coba kita renungkan. Coba kita bayangkan, coba kita ingat engka kinanno-nannoi. De to ganang kai joro-joro ito duay pajajiyatta. De to ganang kai patapay jari ito duay pajajiyatta. De to ganang ka naobi ito duay pajajiyatta na yadja temang kalingay. Yanaro ciri-ciri anak-anak madoraka ito duay pajajiyan na na'udhu billahi min dhalik. Coba kita renungkan, maga tasadi para saat ta narekolok ka kiri kampon na tawe sappa dalle, lokka ki somper kampon na tawe, nenapalisu kiri bolata nasaba mompoy uddaneta lauri indota, mompoy uddaneta lauri ambota, muncul rasa rindu kepada kedua orang tua kita. Maga na an rasa-rasan na indo ambota. Riwattu angkata takap ribolay, maruai di tatawi ribolay, sangat ramai di depan rumah. Engka bendera totong riolona bolata sebagai tanda-tanda kematian. Ada orang yang memegang cangkul, engka tomakatan ni panroli yari gasodang. Riwatto takkapota ribolata. Engka seles suratta duppaiki riwattu engka ta takkapo. Nainappa makkatari-tariam manang seles surat tariwattu talattu ribolata. Mattaru inakaddaw ki andritta yare gadaita. Yare ga seles surat ta sikamputta. Ninappa makkada sabbara ki anak. De na tumudapi i jiwana indokmu wujud nama ni mudapi. Nasabak lele ni ripammasena. Pada tas senga-senga ni tawe makkatari-tariam mitaki. Pada saat itu orang menangis melihat kita karena merasa sedih. Seorang anak tidak mampu melihat nafas terakhirnya yang dihembuskan oleh ibunya. Seorang anak tidak mampu melihat nafas terakhir yang dihembuskan oleh bapaknya. Maganaro asesekeng aleta penyesalan kita. Mendre ni risedena wujuna indota. Mendre ni risedena wujuna ambota. Ya angke lewu si lewu-lewuna, mekko si mekko-mekkona, ipakedo panakedo, ipagili panakigiling, yewa ada temete, icawai tecaberu, nasabak lele ni ripammasena. De na isading mapualan ni ilalang ati makada, indokku, de tongan ni kasih gaga, wahai ibuku yang tercinta, engkau sudah tiada. Maafkan saya tidak mampu memberikanmu kebahagiaan. Tadam pengak ka indo, nasabak lele ripammaseta, na de papura upitaki deceng, de papura upasenna-senna ki indo. Mumpo ni rilalan na ati tamakkada. Padi pa kasi iya alapong ana, nasabak lokka ka sappa, dalle ri kampon na tawe, lokka ka sompo ri kampon na tawe, unia kengi, maelo ka pasenna-senna ngi indoku narekko lisu ka ternyata, lisu ka wujuna mani indoku urapi, de na nanyawa nasabak puranala ni pong Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, narekko madeceng niyata, maelo papole, asenna-senangan na indota, insya Allah naterima madeceng ipong Allah Ta'ala nawalai surga pammasena. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahtal aqdami ummahat. Al-jannatu tahtal aqdami ummahat. Al-jannatu tahtal aqdami ummahat. Dan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Na iya surogai ang kiryawana pal kajena indota. Bahkan surga itu diibaratkan berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Oleh karena itu teman-temanku maneng, bahkan ada yang pernah mengatakan narekomaelo kimutamari surga urusu pala ajena indota. Sedangkan pala ajena indota yurusu nawala kipong Allah Ta'ala surga. Lebih-lebih pinareko iperhatikan iwatak kalena indo tayarega ambota. Insya Allah nataja ki surga pammasena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini
Juga banyak di antara kita seorang anak yang merasakan kesedihan di hari Idul Adha. Anak-anak yang lain merasakan kesenangan di hari Idul Adha. Ada juga seorang anak yatim piatu merasakan kesedihan pada hari ini. Anak biu-biu dek na ular rasakan malepe si bawa to duai pajajianna. Tidak mampu merasakan kebahagiaan berhari raya lebaran Idul Adha bersama kedua orang tuanya. Karena anak itu masih kecil, akan tetapi ayah ibunya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperhatikan semuanya itu. Diperhatikan ya anak-anak biu-biu ya engke di kamputta. Engka ki murusu ya ro anak-anak engka ki masih kalau ri anak-anak ya ro. Insyaallah nawala ki sininna ada cengetta pun Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pesan terakhir, idi anak-anak ya dek nagaga to duai pajajiyatta. Idi selesuraku tomatoku manang. Yalli suniri pamasena. Mati ni indo ambota. Dek nagaga. Naranuang indo ambota. Konraw. Sangadin na parillo doangata. Allahumma gfirli. Waliwalidayya. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma gfirli. Waliwalidayya. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sabbara ki idi anae ya dek nagaga to duai pajajiatta. Mungkin kita merasa iri melihat tetangga kita, melihat sekampung kita yang berhari raya lebaran Idul Adha bersama dengan keluarga lengkap. Mungkin kita merasa iri, kita ingin merasakan kebahagiaan tersebut. Mailau ki purasa ya roasan nasanangange malepo si bawa to duai pajajatta, akan tetapi sudah tidak mampu karena Allah sudah mengambil kedua orang tua kita. Yang terakhir menjadi pesan, idi yang kamu peto duai pajajatta, narekolisu nikmatu ribolata. Ajak tatudang nareko de panapura yang pai jarinna indo ambota de panapura yang pai limanna indo ambota ini napa ya jama ko perlui bahkan kadawi indo ambota ini napa milo adam peng indo tadam pengaka sinina dosa-dosaku ambo tadam pengaka sinina dosa-dosaku ya engke pura uanu ngaki indo amboku naulle dawanni sariolo pura ki ujoro pura de uturusi parentata naya kiyar lalenna iya asoy madampe kalau riidi indo amboku tadam pengangka sininna dosa-dosaku tenapo dari lalenna iya aso alla perenge bosi pamase lempe adampeng namali maneng sininna dosa-dosata. Semoga hari raya Idul Adha ini hujan rahmat, banjir, pengampunan dan hanyutlah segala dosa-dosa kita. Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tomatuakku sila suruh kengker masir pa Allah taala, upasa ki pemeng nareko angka mo pito duay pajajiat ta aja ta pasia-sia. Nasaba angka tumatu nang kasewa wattu. Mailo ki mitay rupanna to duay pajajiat ta. Mailo ki mitay rupa macayana indota. Naya kiya di na dia ulay nasaba purana ala ni pong Allah Subhanahu wa taala. Sini toma-toma labiku kairi masir pong Allah taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebelum ututui iya katobaku rilalenna iya asoma barakae. Upiminase rampenga kisia reare papasenna to panritata toriolota makkada. Mapasang ito panritata na iya tasolana pala kaaje. Masarodeceng daripada tasolana lilay. Nasaba narekko pala kaaje ta tasolla idi mi pa mapadi na iya kiya narekko lilata tasolla wadding inapadiri balibolata makkuto paro sikampotta. Yang kedua, mapasato ito panritata makkada. Anak iya madarakai rito duay pajajianna. Makkateningi na marunrung, makkalejai na marutung. De na ulemita de cengrilino. Niya temamukai ri akhir riyas sarimun rinna pong Allah Ta'ala. Ridallahi fi ridal walidain. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Riona pong Allah Ta'ala. Tagatung riona to duay pajajiyatta. Galinna pong Allah Ta'ala. Tagatutoy rigalinna to duay pajajiyatta. Makkalebar aki makkada. Nariko engka agaga maylo ijama. Tapalattu kamoy tapodamoy to duay pajajiyatta.
sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Bahkan makadai to pandritata mitamo itu lampu to madora kairi to duai pajajianna neye kiya lampunna mi lampue betuanna aga na ulle majama moi anak ia madara kairi to duai pajajianna neye kiya wasele na jama jamanna de na papole ya sengnya barakka nasaba madora kairi to duai pajajianna na'udzubillahi min zalik. Pesan yang terakhir papaseng ya mailo upalatuk ke kira to mataku maneng ya angkairi TV matu di seles surata si kampota. Hubungan kita dengan sesama sekampung hablum minan nas hubungan daripada tarupa tau mapasengi to pandritata makkada narik komailo ki magello atau tu ngetta di sedie kampung. Ketika kita ingin hidup bahagia tentram aman dalam suatu kampung, perhatikan 10 hal ini akatanik ki ribilangas 10 maka itu pandritata seddi ki dua si dua ki telu si tulu ki apa si pasepaseki 5 si maseki 6 si nenengiki 7 sifat 77 ki arua si pakarua ki asera si era ki 10 si puluh ki rilalenna kampungi insyaallah nariko kampota desa munte maka teningi rilalenna iyai 10 bilangan 10 bilangan 10 insyaallah menjadi kampung yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Si komiro ule rampeng ki ada lalenna iyai katubba al perkarobangi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam hari raya Idul Adha ini. Insyaallah sininna amalata ya engkai makkaroba nasaba makkada memang inabitta man kana lahu sa'atan nigi masagena walam yudhhina dena karoba fala yaqrabanna musallana aja muadappiri on rasumpa janna to matappo insyaallah idi dalana iyai kampota ya angkai makkaroba sininna pakasiwiyata akarobatta na tarima ipang Allah taala makkuto paro sele suras ya gisallata ya angkai menre hajjinna itarima ipang Allah taala al hajj mabrur laisa lahu jazaa'u illa al jannah nayya haji itarimai de gaga pawaleuna sangadinna surga pamasena pang Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan melo dampek kana reko engka ada kutap pasala ada kekurangan dan kekhilafan saya memohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.